अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीरा बेन का देहांत। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा के इंतकाल पर चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव का इजहार ताज़ियत। बचपन के दो दोस्त शब्बीर और श्रीकांत सड़क हादसे में हलाक और क्रिकेटर ऋषभ पंत हादसे में शदीद जख्मी, हालत तशवीशनाक। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा हीरा बेन का देहांत हो गया। 2 दिन पहले वो बीमार पड़ गई थीं और उन्हें अहमदाबाद के UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। हीरा बेन, जिनका वहां इलाज किया जा रहा था, आज सुबह उनकी तबीयत खराब होने पर आखिरी सांस ली। हीरा बेन ने हाल ही में अपनी 100वीं सालगिरह मनाई। UN मेहता हॉस्पिटल के हुक्काम ने जुमेरात की रात ऐलान किया कि हीराबेन, जो बीमार हो गई थीं, हॉस्पिटल में सेहतयाब हो रही हैं। मालूम हुआ है कि हीराबेन, जो कि बीमारी में मुब्तला थी, को चहाशंबे को हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया था। उनकी सेहत की हालत के बारे में जानने के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी फौरी तौर पर हॉस्पिटल गए और अपनी मां से बात की। तकरीबन 1.5 घंटा उनके साथ गुजारा। उसके बाद वो दिल्ली रवाना हो गए। बीजेपी लीडरों का ख्याल था कि हीराबेन को 1 या 2 दिन में हॉस्पिटल से घर भेज दिया जाएगा, लेकिन अचानक उनकी मौत की खबर ने वजीर आजम मोदी को गहरे गम में डाल दिया। बीजेपी के कई लीडर हीराबेन की मौत पर सोग मना रहे हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कहते हैं गहरी ताज़ियत का इजहार कर रहे हैं। मां की मौत के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली से अहमदाबाद रवाना हो गए। वजीर आजम ने आज उन तमाम प्रोग्रामों को मनसूख कर दिया है जिनमें वो शिरकत करने वाले थे। मुल्क भर में मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात हीराबेन की मौत पर सोग मना रही हैं। रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की वालदा श्रीमती हीराबेन पाटिल की वफ़ात पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने इस मौके पर वज़ीर आज़म बिशमुल आन जहानी के दिगर अफराद ख़ानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। रियासत तेलंगाना में ग्रुप 2 का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। TSPSC ने इस सिलसिले में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। ग्रुप 2 में 783 जायदादों के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। दरख्वास्तें अगले साल 18 जनवरी से कबूल की जाएंगी और दरख्वास्त फॉर्म दाखिल करने की तारीख 16 फरवरी की शाम 5 बजे मुकर्रर की गई है। रियासत में सरकारी मुलाजिमतों की भर्ती जारी है। मुख्तलिफ सरकारी महकमे जात में मखलूआ मुलाजिमतों को पुर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सरकारी इंतजामिया की जानिब से भर्ती का अमल तेज कर दिया गया है। सड़क हादसे में बचपन के 2 दोस्त हलाक हो गए। ये दोनों, जो हमेशा साथ रहते थे, दुनिया से साथ मिलकर रुखसत हो गए। तेलंगाना के ज़िले जगतियाल में पेश आई इस हादसे की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। बचपन के दोस्त कोडिपल्ली श्रीकांत 20 साला और शब्बीर 18 साला जगतियाल देही मंडल के कलिडा गांव से बाइक पर श्रीकोंडा गांव जा रहे थे। जब वो यशवंत राव पल्ली गांव के वस्त में पहुंचे तो मुखालिफ सिम से आने वाली पानी की टैंक ले जाने वाली ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर दे दी। उस हादसे में 2 नौजवानों की मौके पर ही मौत हो गई। इत्तला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और नाशों को पंचनामे के बाद जगतियाल गवर्नमेंट हॉस्पिटल मुंतकिल किया। मुतवफ़्फ़ी के वालिदैन की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। हैदराबाद मेट्रो हुक्काम ने ऐलान किया है कि वो नए साल के मौके पर मेट्रो ट्रेनों के वक्त में इजाफा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेट्रो खिदमत 1 जनवरी की रात 2 बजे तक दस्तयाब रहेंगी। पहले स्टेशन पर रात 1 बजे तक मेट्रो खिदमत दस्तयाब रहेंगी। ओहदेदारों ने बताया कि आखिरी स्टेशन तक पहुंचने तक मेट्रो खिदमत रात 2 बजे तक इस्तेमाल की जा सकती हैं। ज़िले आदिलाबाद के लाचोड़ा मंडल मुस्तखर के रेड्डी कॉलोनी में ख़ानदानी झगड़ों के बायस एक सानहा पेश आया, जिसमें ख़ानदान के 3 अफराद की मौत हो गई। मां ने 2 बच्चों बिशमुल जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली, जिसकी वजह से मां की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दोनों बच्चे हॉस्पिटल में दौरान इलाज जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसे। ये वाक़या जुमेरात की रात लाचोड़ा मंडल मुस्तखर के रेड्डी कॉलोनी में पेश आया और इस सानहे में एक माँ और 2 बच्चों की मौत हो गई। मुकामी लोगों और पुलिस की तरफ से दी गई तफसीलात के मुताबिक बाजार मुतनूर मंडल के पपुरी गांव की वेदश्री 26 साल की शादी 7 साल कबल लाचोड़ा मंडल के रेड्डी कॉलोनी के बाबू रेड्डी से हुई थी। उनकी 2 बेटियां 5 साल प्रज्ञा और 3 साल विनमला थीं। कुछ दिनों से उनके खानदान में झगड़े चल रहे थे। झगड़ों से तंग आकर वेदश्री ने जुमेरात की रात 7 बजे, जब घर पर कोई नहीं थे, बावर्ची खाने में उसने 2 बच्चों के साथ जिस्म पर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा ली। जब पड़ोसियों ने देखा कि घर से धुआं निकल रहा है तो
تو انہوں نے دروازہ کھولا تو ویدا شری فوت ہو چکی تھی۔ پرگیا اور وینیملا کو شدید جھلس گئے تھے، انہیں فوری طور پر عادل آباد ریمس ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔ دونوں بچے کے علاج کے دوران موت ہو گئی۔ عادل آباد ڈی ایس پی وی امیندرا لاچوڑا، سی آئی نائلو نائک اور لاچوڑا ایس آئی ادے کمار نے جائے وقوع کا معائنہ کیا۔ دریں اثنا متوفی کے رشتہ داروں نے پولیس سے شکایت کی ہے کہ ویداشری کو اس کے سسرال والوں نے شادی کے بعد سے تشدد کا نشانہ بنایا اور اسے خودکشی کے لیے اکسایا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ سی بی ایس ای نے کلاس 10 اور 12 کے امتحانات کا شیڈول جاری کر دیا ہے۔ 10ویں جماعت کے امتحانات 15 فروری سے 21 مارچ تک ہوں گے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری نے کہا کہ 12ویں جماعت کے امتحانات 15 فروری سے 5 اپریل تک ہوں گے۔ سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن سی بی ایس ای نے کہا کہ اس نے جے ای ای میں جیسے مسابقتی امتحانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے امتحان کی تاریخوں کو حتمی شکل دی ہے۔ 10ویں اور 12ویں جماعت کے امتحانات صبح 10:30 بجے شروع ہوں گے اور دوپہر 1:30 بجے ختم ہوں گے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی رشبھ پنت کی گاڑی دہلی سے اپنے آبائی وطن واپس آتے ہوئے حادثے کا شکار ہو گئی۔ روڑکی کے نرسن بارڈر پر محمد پور جھال کے قریب موڑ پر ان کی بی ایم ڈبلیو کار کو حادثہ پیش آیا۔ رشبھ کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ ان کی کار گارڈ ریل سے ٹکرا گئی، جس کے بعد کار میں آگ لگ گئی۔ بڑی مشکل سے آگ پر قابو پایا گیا۔ وہیں حادثے میں شدید زخمی رشبھ پنت کو دہلی روڈ پر واقع سکشم ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ جمعہ کی صبح ہندوستانی کرکٹر رشبھ پنت بی ایم ڈبلیو کار میں دہلی سے روڑکی آ رہے تھے۔ جب ان کی گاڑی نرسان ٹاؤن پہنچی تو کار بے قابو ہو کر ریلنگ اور ستون توڑ کر الٹ گئی۔ اس کے بعد ان کی گاڑی میں آگ لگ گئی۔ تب تک گاؤں والے اور پولیس بھی موقع پر پہنچ گئی۔ اس کی اطلاع فائر ڈپارٹمنٹ کو دی گئی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ اس کے بعد کرکٹر رشبھ پنت کو دہلی روڈ پر واقع سکشم ہاسپٹل میں داخل کرایا گیا۔ رشبھ کی حالت بدستور نازک ہے۔ سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض بشمول مملکت کے بیشتر علاقوں میں ان دنوں سردی کی شدید لہر ہے۔ مملکت کے چند حصوں میں برف باری بھی ہو رہی ہے۔ اطلاعات کے مطابق سعودی عرب میں برف باری کے موسم کا آغاز ہو گیا۔ تبوک ریجن کے پہاڑی علاقے الموز سے سفید چادر اوڑھ لی۔ قومی مرکز کے ماہر عقیل العقیل کا کہنا ہے کہ مملکت کے بیشتر علاقوں میں موسم غیر مستحکم رہے گا۔ مشرقی ریجن ریاض اور ان کی متعدد کمشنریوں میں بھی بارش کے امکانات ہیں۔ گرد آلود ہواؤں سے حد نظر محدود ہو جائے گی۔ تیز ہواؤں کا سلسلہ پیر کو الجوف حدود شمالیہ میں شروع ہوگا، پھر منگل سے حائل، قصیم، الشرقیہ اور ریاض تک پھیل جائے گا۔ گرد آلود ہوائیں نجران، عسیر، باہا، مکہ مکرمہ اور اس کے ساحلی مقامات کو اپنی لپیٹ میں لیں گی۔ ان مقامات پر کم از کم درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ منفی سے 4 سینٹی گریڈ منفی تک جائے گا۔ امبیڈکر اردو نیوز کے اختتام سے قبل دوبارہ سرخیوں پر ایک نظر۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ ہیرا بین کا دیہانت۔ وزیر اعظم نریندر مودی کی والدہ کے انتقال پر چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کا اظہار تعزیت۔ بچپن کے 2 دوست شبیر اور سری کانت سڑک حادثے میں ہلاک اور کرکٹر رشبھ پنت حادثے میں شدید زخمی، حالت تشویشناک۔ اسی کے ساتھ ہی امبیڈکر اردو نیوز یہیں پر اختتام پذیر ہوتی ہیں، تو دیجیے گا سبیحہ تبسم کو اجازت۔ اللہ حافظ۔